warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you students? Okay, I hope you are in a good condition. Okay, walaupun sekarang kita belajar di rumah aja karena ada pandemi corona seperti ini, tetapi tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Okay. So, before we start our lesson today, I want to review about the material last week. Do you still remember, guys? Coba ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu tentang apa? Ya, betul. Tentang teks prosedur. Kalian kan sudah buat video tentang apa aja? Kayak ada yang bikin video how to make an orange juice, ya kan? And then how to make fried rice and others. Okay? Teks prosedur itu apa coba? Sebuah teks yang memberikan instruksi-instruksi kepada pembaca, kayak tutorial gitu, ya kan? Okay? We are going to learn about descriptive text. Di sini Ibu sudah membuat materi di PPT. Jadi, tolong kalian simak dan cermati baik-baik, karena nanti di akhir ada tugas untuk materi tersebut. Okay? So, let's start with this. Okay, now I will explain the definition of descriptive text. Descriptive text is to consist with two words. There are descriptive and then text. Deskriptif yaitu gambaran, teks yaitu tulisan. Oke, sampai sini sudah bisa menyimpulkan belum apa arti deskriptif teks itu sendiri? Oke, kalau belum kita lanjut. The definition of descriptive text. Descriptive text is a text that explains or describes something. For example, describe things, people, animals, place, and others. Jadi, definisi dari descriptive text adalah sebuah teks yang mana menjelaskan atau memberi gambaran mengenai sesuatu. Contohnya, gambaran mengenai benda, manusia, hewan, tempat, atau tumbuhan. Oke? Untuk tujuannya, fungsinya, ada di sini fungsinya to describe someone or something, such as to describe someone or something specifically. Jadi lebih spesifik, ya kan? Perbedaannya dengan text report, kalau text report itu secara general menggambarkan atau menjelaskan secara umum, jika descriptive text memberi gambaran secara lebih spesifik. Oke? You got it, guys? Oke, kita bisa lanjut ya. Ada generic structure-nya. Generic structure-nya ada dua. Ada identification and then description. The first is identification. Identification identifies the phenomenon to be described. Jadi, mengidentifikasi fenomena apa atau hal apa yang akan dijelaskan, atau sebagai ininya pengenalan di paragraf pertama biasanya. And then the next is description. Describe parts, qualities, and characteristic of the person, place, or things. Jadi di deskripsi ini dijabarin lagi mengenai apa yang akan dijabarkan, mengenai bagiannya, kualitasnya, ciri-cirinya, karakteristik dari seseorang, tempat, ataupun benda. Oke. Boleh japri aja ya, atau enggak ke WhatsApp group, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Next ada grammatical features-nya. Ada apa aja? Ada 4.
The first is nouns. The second is focus on specific participant. The third is use of adjective. And the fourth is simple present tense. Oke, kita bahas yang pertama untuk nouns itu sendiri. Nouns itu apa coba? Ya betul, kata benda. Contohnya mengenai mother, house, cat, smartphone, laptop, and others. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk dibuat sebagai descriptive text. And the second is focus on specific participant, yang mana kita harus fokus terhadap satu partisipannya aja. Kayak kita mau menjelaskan mengenai rumah, my house gitu. Berarti kita harus fokus ke my house-nya aja gitu. Tidak menjelaskan rumah orang, menjelaskan sekolah, kan gak nyambung. Jadi harus fokus on specific participant. Oke. Next, ada use of adjective. Menggunakan kata sifat. Ya, kata sifat apa aja? Ya, betul. Ada beautiful, smart, and then big, tall, long hair, and then sharp nose, and others. Okay. And the next is the last ya ini, simple present tense. Menggunakan simple present tense. Contohnya kayak I have a cat. I live in Kuningan. Terus ada misalkan Paris is the famous place in the world. Terus apa? Dan sebagainya. Dan juga menggunakan linking verb biasanya ada to be-nya. Is, am, are, has, or have, ya kan? Nah, oke, sampai sini paham? Itu ke contohnya. Ada mengenai Barack Obama. Oke, the first. The identification. Barack Obama is the President of United States. He is an African American. He is tall and thin. He is bald. He has dark complexion, pointed nose, and oval face. And then in the description, he is the first black man who becomes the President of United States. He is known as a smart and wise man. He is a loving husband for his wife and a good father for his 2 children. People from all over the world adore him because of his spirit and action in creating peace in this world. He also looks friendly because he always smiles a lot. Oke, sampai sini paham nggak? Di sini dijabarkan mengenai identifikasinya, yaitu berupa pengenalan, ya, berupa pengenalan mengenai Barack Obama, ya. Terus dideskripsiin lagi, dijabarkan lagi secara lebih spesifik mengenai ciri-cirinya, mengenai karakteristiknya, sifatnya, dan juga kenapa Barack Obama bisa disegani gitu. Jadi di deskripsi itu lebih dijabarkan lagi. Oke. Untuk task 1-nya kegiatan pertamanya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Read the text carefully and then answer the question. The title is My Doll. Okay. My favorite toy is a doll. I name my doll Becky. And then I got it in my 12th birthday. My dad bought it for me when he was in England. Becky is 16 centimeter tall doll with plastic head, arms and legs and a white cloth stuffed body. Her body is covered with yellow, orange and green flower bud prints. She has a long auburn red, brushable hair and green eyes. There are freckles on her cheek,
There are also two dimples near her mouth, and on the left and on the right. They make her more beautiful. I put her at my side when I sleep at night. I like my doll very much. Sometimes I ask my friends to come to my house and play with Becky. They like Becky too. Oke, mana identifikasi dan mana deskripsi? Ayo yang mana? Ya, betul. Di paragraf pertama ini namanya identification, ya kan? And the second is description. Ya, berarti kalian sudah paham struktur teks dari descriptive text tersebut. Oke, kita jawab pertanyaannya bareng-bareng. First question. What does the text tell us about? A. My favorite toy. B. The writer's favorite doll. C. A birthday party. D. A doll. Oke, yang mana? Ya, betul. Yang B. The writer's favorite doll. Oke, next. What are on Becky's face? Apa yang ada di wajahnya si Becky? Kita lihat. A. White cloth. Emang ada di muka cloth itu buat badan. B. Auburn red hair. Berarti ini terlihat termasuk karena ini hair, bukan face. C. Freckles and dimples. Dimples apa? Dimples itu kata ininya mah kembang. Berarti ada di muka atau wajah. Berarti jawabannya yang C. Okay, next, the last question. They make her more beautiful. The underlined words refers to A. Freckles. B. Green eyes. C. The left and bright cheeks. D. The dimples. Yang mana? Oke, kita lihat analisis dari kata they make her more beautiful sebelumnya ya. Ada, there are also two dimples near her mouth and the right. Berarti apa? Ya, berarti dimplesnya yang membuat si boneka itu terlihat makin cantik. Berarti jawabannya yang D. Task 2. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Oke. Orchid is one of the most beautiful bla 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 on earth. Apa jawabannya? Ada A. Plants. B. Leaves. C. Flowers. D. Trees. Apa? Tumbuhan plants berarti ya. 16-nya A. Its trunk is thick and budding. The leaves are long, stiff, and thick. The color of this plant can be bla 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 by using crossing method. Warnanya dapat bla 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 menggunakan perkawinan silang. Berarti yang mana? A. Similar. B. Various. C. Famous. D. Difficult. Berarti yang various karena bisa bermacam-macam karena menggunakan perkawinan silang, metode persilangan, ya kan? Nah, di sini dijabarin nih warnanya. It can be white, purple, yellow, or others. People like to use orchid as decorative plant. Orchid usually grows blah 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 on a tree, but it is not a parasite. Berarti apa? Bukan parasit. Dia tumbuh dengan A. Well. B. Slowly. C. Fast. D. Hard. Berarti yang well. Ya betul, yang well. Orchid biasanya tumbuh dengan baik di pohon, tetapi itu bukan parasit ya. Walaupun tinggal di pohon orang, tapi dia bukan parasit gitu kan. It can only produce flowers, not fruit. Okay. It is individual ya. Make a short text description based on the picture below. Ini ada novel, and the second is your mother. Okay. Kalian pilih salah satu gambar di sini. Ada novel, ada juga ibu. Terserah kalian mau yang mana. Nanti bisa dikirim ke WhatsApp grup. Oke ya. Oke. Ya. Sebenarnya ini
tadinya buat dilakukan di kelas, namun karena sedang school from house, jadi kalian bisa melakukan games ini bersama orang-orang terdekat kalian yang ada di rumah. Oke, describe an object in the classroom, then ask other student to guess the object in question. Karena lagi di rumah, berarti objeknya bukan yang ada di kelas, benda-benda yang ada di sekitar kalian, things around you. Nih contohnya, misalkan ini ada buku, yang satu megang gambar, yang megang gambar berarti yang nebak ya, yang satu ngasih clue ya kan. Nah misalkan it is white, it is made of paper, we can use for write and study. What is it? Berarti yang megang gambarnya harus menebak clue dari tersebut gitu. Apa nih yang kira-kira putih, terbuat dari kertas, dan juga bisa digunakan untuk menulis dan belajar. Berarti apa? Buku. Itu kalau things around classroom, ya kan? Kalau misalkan things around bedroom or things around you di rumah, misalkan TV, ada kipas or apapun, itu bisa digunakan sebagai medianya. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan saja di WhatsApp group, oke? Biar kita bahas bareng-bareng. Jadi itu penjelasan mengenai descriptive text. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita buat kesimpulan bareng-bareng. Dari pengertian dulu. Pengertiannya apa coba tadi? Ada yang nyatet nggak? Oke, descriptive text is a text to describe something, someone, or thing. Oke, jadi descriptive text adalah sebuah teks yang menceritakan atau menggambarkan sesuatu, seseorang secara lebih spesifik. And the next is generic structure-nya. Struktur teksnya ada dua. Identification and then apa? Description. Okay? And the next is language features-nya. And the next is grammatical features atau struktur kebahasanya. Ada apa? Nouns, and then use adjective, simple present tense, and the last focus on specific participant. So, for your homework, please make a short descriptive text about your favorite things. Jadi, untuk tugasnya, kalian buat descriptive text ya, mengenai benda favorit kalian, bebas. Oke, nanti dikirim ke WhatsApp group. Oke, itu sebagai nilai dan juga absensi untuk hari ini. So, untuk next meeting, we will discuss about narrative text. Jadi, untuk minggu depan, kita akan bahas narrative text. Jadi, Ibu harap kalian mempersiapkan materi tersebut dan minggu depan akan kita bahas bareng-bareng. So, that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.